ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ପୁରୁଷ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ଓ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଚାରିରେ ଦେଖିବା ଯେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଆପଣ ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କିମ୍ବା ଭାବବାଣୀ କହେ, ସେ ଆପଣ ମସ୍ତକ ଅପମାନ କରେ। ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଉପାସନା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ଉଚିତ କି? ହେଲେ ସରା ଏଡିଂ ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇବା। ହେଲେ ଚାରିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତେନେ aber ansalonji tim yembab tinji ongeranji tinasan ayembab nabe kanjarang dana nogandi yertai bindo tene clear jinso lekhaichi ongeran ati bogat yembabam yembab le nyanangan tietinden or garbirne tinden sida অপমান জনক। অপমান ক্লিয়ারলি সোরারে কোন ganap roi dagi bole garoi dagi। ପାଞ୍ଚରେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ ନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କିନ୍ତୁ ବିଣ୍ଡ କାମତେତାନି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ ନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କିମ୍ବା ଭାବବାଣୀ କୁହେ, ସେ ଆପଣ ମସ୍ତକ ଅପମାନ କରେ। ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚର। kunglire nambri ajongjong ale nanga je gorjang deng ile bepo bons lo akung neti kebe dekhinu bala bons lo boga upasana samoyre girja singlengan iryam lembe gobe tinen akung netin ajongjong simple lekhai chitu ele ethi pai mu kohuni je amben ayem babne atasan dong babin muka babin kana janang ticai kana kinol panglay tilte boman rajanang kana ta aglam ben sanaisa itina se yembab timbala pallendo girjambar saranta yerbena yembab nabe ki want gadan ilebena yembab nabe saranta boti jab yembab dena irte yembab dena irte bindo kana te girja singlengan opselani dolandeli out bogat boti ta yembab netin itin gam to kana te mundo na heba songe hindi re kon lekheichi jespal kon lekheichi hindi re मोबाइल के धरछंती मुंडन माने हिंदी रे कोन हिंदी रे मुंडन मुंडी होने का बराबर है एतल देनी आठे गछि आओ छरे देखिवा मुंडी होने का बराबर ठीक अछि धन्यवाद। छरे देखिवा कारण जदि स्त्री मस्तक आच्छादन न करे तेबे से केश मध्य काटी पको बोगत इसलंज यंबलेन इ रेंज ने तपनोडु गन्नेति एटी क्लियर जिनस लेखै छी कुंगनेति अंगरंज यंगप कुंगतिंजी एते कुंगनेति किंतु जदि स्त्री पक्षरे केश काटिबा मस्तक मुंडन करिबा लजा ताहेले से मस्तक आच्छादन करू बोगा कुंगनबी न टेलिंडे नानी यंबब नेति एथि पई मु कहू छी जे उसन गामलबे नाबिना यंबब नेन असंते बिनु वांतवांता न गल्लेंगे इच्छबे बाइबल ना किनलते बिना न कोडी अनरेंगल होते यरंबबना किंकिन ना किनते बिना न अनरें यरंबबना गलोते डेली जनंग den allen galam lair rai binasan yembab tembe do e upasana kono upasana samoyre mundo mastaka achadana koriba mane kono jodi gote स्त्री mastaka achadana न करी upasana करे तबे से अपमान एवं मुंड नेबा संगे समान केवल उपासना माने कोन
ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ବାଇବଲ ପଠନ କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ କହିକି ଗଲେ ବଗା ଖୋଲାଖୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି କହିବାକୁ ଗଲେ गिरजा संग नागांती नान्य सरिंग अडुंग तेनत अबोय अंसलन अबो प्लेंगे यरम बपना नाडकोन बेन एडा होची क्लियर जिनिस अल्ले वातवांत किच्छबे अवश्य आनी जी अलगा धर्म किंतु हिंदू धर्म रो जते बडे आमे स्त्री माने देखुछु आनी जी को गेडम पल्ले जे सरिंग दे नरंग यंबपना सुसुत जी किच्छबे डेले किंतु अल्लेन अंगंत अंगंत करीडालंगते आणि जी हिंदू जिनारी गिलबिंडेन पाउचो बनो होणु अंरेंग जुतान डकल यर्ती आमे सेतिकी मान्यता दउनु गिरजा सिंह यर्ताई बे चप्पल धन्यवाद दिए गाडो भाई को चप्पल लंका सपिले नांडाई लाई दिल्ली जनंगडेन आणि काइनले नाम बोती जनंडा जा जाय चंड को आइती विशेष करी देखिबा को गले सरे बासिंगन दिnya amari do पिंडान जनंगडे चप्पल नाडक को बिनते बिंग सेति पई कना बेरना तेना उलेंगते काहे कि ना पवित्र गोटे चर्च घर गोटे पवित्र मंदिर बहुत पवित्र होई थाए सेति पई आपण माने जते बेले उपासना समय रे आछंती यंबबिन आगन बिन एतिकेला स्त्री लोक मानन को पई कनाती आयंग भोजनजी अपसेले अनब लेंगंडे ले काहे कि ना से माननकर पुरुषर मस्तक स्वरूप किंतु सत्तांग आयंग भोजनजी केवल स्त्री लोक मान कहूनी एई समय रे आछंती अलेन डांगडी ऑनलाइन जिटम रे यर्ताजी डांगडी ऑनलाइन जिटम यर्ताजी जदी गुडे स्त्री लोक पुरुषर मस्तक स्वरूप ताइले गुटे जियो पिलाटा ता बापार मस्तक स्वरूप ना नाही जति तांकर बापांकर झियो हेछि ताइले आनिंदम आयुम बपन बिंडकु और सतंग यंग जायुम बपन बा डांगडी ऑनलाइन जायंग यंग बडे थैंक यू सेति पई विशेष करी नमीन यंबक नबक गांबे नमीन यरम बपना निवक गांबे इतिन दापंग लय गांबे आगामी दिनों रे ᱧᱮᱱ गिरजानो लायरते इरियम बपलेम पे यरेने तमई परेंग गामले अंबिन मन अगंडीबा विशेष कर जियो मानको कहूची आउ यंगंजी जनंगडे ओम्बिन जाडों ओबलिंग बाजी एमिति नो जे केते जण जानि नथिबे सेति पई आंबे यरम जानि के आनंती सेटा आपण माने जानिबे धन्यवाद सेति की आउ लास्ट गोटे वाक्य पठन करिबा एकम करंती 11 पर्व 16 सरामबाती।